Lawag City Government, Team Masati Zero Open Defecation Validation to Department of Health. Opisyales ken empleyado ti gobyerno ti Ilocos Norte ken Syudad Kilawag, nakipagpaset ti may ka-124 Philippine Civil Service Anniversary. Bamboo Display Center, nalokatan na iti Barangay Balatong, Lawag City. Ken tree planting iti Aglawlaw ti Gabusu Watchtower, may sa kadagiti aktibidad ti Philippine Councilors League Anniversary. Dagiti damag apakasiknan, anasken tayo ang maamuan. Impormasyon na nalawag, daytoy ti Damag Lawag. Naimbag nga orasyo, lawagen nyo, siyak ni Romar Piscante. Siyak ni Karen Bonilla. Idanan di kada kayo, digiti kang runaan, adang damag ken pagteng iti Syudad Kilawag. Daytoy ti Damag Lawag. Masati Syudad Tilawag ti Zero Open Defecation ti Department of Health at dangamin kasilya tunggal pagtaengan nga us-usaren dagiti residente. Ti report manipod ken ni Jerlyn Sullivan. Kinumpirmar ni Dr. Rodrigo Katkatan, Officer in Charge sa City Health Office apim Masati Syudad Tilawag ti Zero Open Defecation Validation ti Department of Health. Kayat naasawen, maus-usar ti kasilya ken saanen at ilaad dati papapanan dagiti umili. Kas kumay ti likod ti balay, bakante alote, pag naan ti danom ken na dumadumapay. Kasi na po Diyos na ipasa tayo datay evaluation ti DOH region. May daidi last week ti August 29-30. Ket nakapasama dagiti 8 nga barangay nga na evaluate. Iti naiwayat a balidasyon, tunggal umili ti lawag ti agus-usar ti kasilya. Nadalos ken adaan ti sanitasyon. No adaman kasilya iti pagtaengan, malimitaran laeng ti 10 ket 5 ti agusar. Malaksid dayta, naurnos pa iti panakasegregate ti diapers ken sanitary napkins. Ti palang maintain tayo, dito yung apokat from time to time, validate kami matlaeng ka dito barangay. Dito barbarangays tayo. Surutan tayo man lang DJ method of verification ni DOH, amang bunot tayo ti 10% of our total barangays, and then mapanmi random inspect and isuda. Naipagunam-gunam ti kinadalos ti aglawlaw. Daytoy nga minti mangipaneknek iti nasalun at abagi ken naurnos a lugar. Inpasingked dagiti residente iti syudad ti panagsuportada na laing iti panagdaldalos. Maysa dituyen iti panakausar ti kasilya. The evaluation nga from region circuit, they are very happy nga may nagpasyar intimate lugar ti mi nga barangay 22 ta nakita damet ti pinaka-organize ti waste management nga they were all segregated. Ket awan ti masauda sir ta idi nagsublida ta napanda nagsursur yan ti barangay nakita damet nga napintas ket they are very happy met nga imay dito yung barangay mi. Daytoy ti kaunaan agundaway apim sa Tilawag City tinasao a balidasyon. Paset nga min daytoy ti programa ti administrasyon ni Mayor Michael Marcos Kion itinaan-anay a panagdalos ken panagsalwad ti aglawlaw. Kang runa na dituyen iti husto a waste segregation ken panagbagkat dagiti basura ken maipan iti sanitary landfill. Nagyaman ti mayor ti suporta ti tunggal maysa para itinadalos a syudad. Jerlyn Sullivan para iti Damag Lawag. Naduma-dumang aktibidad na iway ti selebrasyon ti Philippine Councilors League iti Ilocos Norte. May sa ditoyen ti tree planting iti Lawlaw ti Watchtower iti Barangay Gabusur iti Syudad Tilawag. Ti report, manipod, Kinimunet Soriano. Nairugi ti selebrasyon ti Philippine Councilors League wenno PCL Week ti flag raising iti Kapitolyo. Inatendaran dayo ito digiti membro ti PCL, manipod ka digiti syudad ken ili ti Ilocos Norte. Pakairamanan dayo ito opisyales ti probinsya na dumaduma local government units. Pakiramanan ni Mayor Michael Marcos Kion. Inapresyar ni Governor Matthew Marcos Manotok, digiti konsehal iti syudad ken ili. Ken iti liderato ni Lawag City Councilor Handy Lau a National President ti PCL. I encourage all of our councilors not only
to pass people-based legislation, but also to implement and to execute, and to help our executives, and once again, to be your own local executives in all of your localities. Kalpasan ti flag racing, naiwaya ti tree planting iti mismo a watchtower ti Gabusur iti syudad ti Lawag. Tunggal syudad ken ili, adat imula dati aglawlaw ti watchtower. Nakipagpaset pa iti aktibidad ti Bangon Bagong Minero Party List. Nagyaman ni Mayor Kion, gaputi pa nakapili ti watchtower, apakaiwayatan ti tree planting at akalatulong gaputa tina sa lugar ti maysa kaditi tourist destination ti syudad. And so to all of you, I just wish to say, be proud that you're councilors. Be proud, because you're part of legislation in your respective LGUs, and that's important because you create the laws of your respective LGUs. So to all of you, be proud that you're part of the PCL week. Be proud that you're councilors yourself. And to all of you, continue to serve your respective LGUs. And please bear in mind that it's important that when we make a stand in life, we make a stand. Napununutan tayo apo kasi tema apo iti PCL week mitata is sustainable food in terms of sa water and land, no? So I think of asideng gamin sunat dagat, and aside from kaya tayo may ma-promote apo tayo watchtower at the same time, and of course digide pinagimula tayo apo digide fruit bearing tayo apo like coconut apo. Dinayaw na ti liderato ni Konsehal Lau gapo kaditi napipinta sa programa ti Liga saan lang iti syudad ti Lawag ken Ilocos Norte no diket diti entero a pagilian. Kunapay ni Mayor Kion, adakkel ti akem dagiti konsehal, isuda ngamin tagar-aramid kaditi ordinansa ken resolusyon para ti pagsayaatan ti bukod da lugar ang mabenepisyaran dagiti mismo a kailianda. Monet Soriano para iti Damag Lawag. Na duma-duma a produkto manipod ti kawayan dagiti taga-Balatong iti syudad ti Lawag na ibida. Dagita ken daduma pay adamdamag iti daytoy a report. Nagyaman ni Mayor Michael Marcos Kion gaputa saan anakana iti epekto ti Bagyo Enteng iti syudad ti Lawag. Basar iti pa nakakita ti sitwasyon ti intero a syudad. Awan dagiti na i-report anakaro ana apektaran. Madalyasatan amin a kalsada. Normal ti sitwasyon ti serbisyo ti kuryente. Ken awan dagiti narespondan mainaig iti bagyo. Napindas payket diti in parnoy ti tudo kadagiti mula apagay. You know, some houses have been affected, but generally speaking, there's no major flooding and there's no major after effects whatsoever. So it's been good. We're suerte dito sa Lawag. We're lucky. So far, we are very fortunate ko na tayo taawan unay iti datoy flooded area tayo iti Lawag City. That's why, but we will be still monitoring it. Maragsakan ken napalaos a panagyaman dagiti residente iti Barangay 22 San Andres. Gapu iti panakaibadanon ti serbisyo ti city government iti barangay da. Babaen ti Asenso Lawagenyo. Kang runaan at tinurong daket iti beneg ti medikal. Nang nangruna ita apanawen ti panagtutudo. Amasansan asakit ket panaggurigor, panatengken panaguyek. Libre pa iti agas pakairamanan ti vitamins. Dakkel pa apakalag-anan dagiti bumarangay. Gaputa na idanon pa iti serbisyo dagiti na duma-duma a pangopisinaan ti city government. Naipaayan pa iti school supplies. Kenda duma pa amasapsapol dagiti daycare pupils. Naikan pa iti mobility devices dagiti addaan ti rangkap ti bagi. Libre pa apukis ken masahe. Karaman pa ang nabenepisyaran kat dagiti tricycle drivers. Highlights pa iti aktibidad ti panakarekognisar dagiti senior citizens nga agkasangay ita a Setyembre. Akaramanen ni Mayor Michael Marcos Kion. Agyaman ako, pinulutigang kaya itiham na dagiti para sa serbi na barangay official sa barangay dito. Kaya ko'y Asenso Lawagenyo na programa ni City Government natin dahil barangay tayo ako na umay makitin binaduma-duma servisyo. Ray adda ti sentro ti barangay yo aduna ta kada kayo ti saan na makaumay iti City Hall. Isu adda kami na mismo ti umay bumisita kada kayo apo.
tapno idanon dagiti na dumaduma a programa ken serbisyo ti gobyerno syudad. Babayen iti programa nga Asenso Lawagueño. Naikan pa'y tigundaway digiti barangay officials anang idanon ken ni Mayor Michael Marcos Kion ken na duma-duma a departamento ti syudad ti kalikagom ken kiddawda para iti pagsayaatan ti bukod da a barangay. Napintas adamag kang runaan nan kadagiti residente iti barangay Balatong iti syudad ti Lawag. Gapo iti panakalukaten iti bamboo products display iti metlaeng na sao a barangay. Dito'y ang makita dagiti na duma-duma a produkto a naaramid manipod iti kawayan, kas kumati kuribot, laga, bag ken na duma-duma pay. Napaduras ti panagpatanor ti kawayan ken kastamet ken ti panagaramid kadagiti na duma-duma a produkto iti administrasyon ni Mayor Kion. Naruway ngamin ti kawayan ti nasao a barangay, ket nabukel ti asosasyon amang pataod dagiti na duma-duma a produkto. Dakkel at tulong daytoy a pagsapulan dagiti umili. Tinulungan ti City Government, TESDA, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry ti Balatong Weavers Association, tapno at danayon na a pagsapulan da. We're very happy that we have this display area here and we'll be really supporting them. And sana other barangays also have bamboo weaving associations, not just Balatong. Kasi bamboo craft is something that can really be developed here in Lawag. Okay? And this can also bring a livelihood to the bamboo weavers. Patyan ni Mayor Kion adakkel atulong daytoy a pagsapulan nang nangruna iti beneg ti turismo. Celebraran ti Philippine Civil Service ti may kay 124 nga anibersaryo itaapulan. Dito yung manin ay pagunam-gunam ti panangited dagiti opisyales ken empleyado ti ran-anay a serbisyo. Adtoy ti report. Tunggal Setyembre, masal-celebraran ti anibersaryo ti Civil Service para kadagiti agpapaay iti naduma-duma nga ahensyas ti gobyerno, national man wenno local government unit. Naiwayat iti syudad ti Lawag ti aktibidad ti 124th Philippine Civil Service Anniversary, a vibrant takbo para sa mga servant heroes. So pakitipik lamang po ninyo ang iyong katabi, sa kanan, sa likod, sa harapan o sa kaliwa, at tanungin niyo po siya, hero ka ba? Ayan. Of course, ang sagot po dyan ay isang nag-uumapaw na oo. Agarop 3,000 a civil servants iti nagpartisipar iti aktibidad iti syudad ti Lawag, ama bilang akakaaduan iti intero a Region 1. Dito anay paganetget ti trabaho ti tunggal maysa a panangited ti serbisyo kadagiti kailyan. Apo, nandito ako because like you, I'm a public servant, Apo. Please understand, civil service means that all public servants, all government officials serve civil society, Apo. We are all here to serve our kailian. 1, 2, 3, 4! Enjoy na enjoy ti tunggal maysa ti inda pa nagtaray. Na isang sangayan pa'y gapo iti color powder. Kadwa ni Mayor Michael Marcos Kion na nagtaray ket digitipada ng opisyal iti syudad. Ani Vice Mayor Ray Carlos Fariñas, Philippine Councilor League National President Handy Lau, ken digiti naruway a civil servants. Ti panagtaray ket maysa pamaniknek iti nasalon at abagi nga isu ti masapol ti tunggal empleyado ti gobyerno tapno at dapay ang maserbyanda digiti umili. To all my fellow servants in Ilocos Norte, your tireless efforts in delivering essential services, fostering community development and upholding the principles of accountability and transparency are truly commendable.
Naan-anaya pa nagserbi ka digiti umidi, dahil ito itinipangurang bunang ka digiti agserbi iti gobyerno nang nangrunay ta ang masel-celebraran na anibersaryo ti Civil Service. Dakkel ngamin akarit ti panagserbi iti publiko, gabot a masapol iti panangited tinan-anay nga oras para kadigiti kailyan, ngagkasapulan as sinapataan ti maysa nga agserserbi iti gobyerno. Partner kay tayo man kablaawan digiti padatay nga government employees iti 124th Philippine Civil Service Anniversary. Ken partner at dapat dagiti na duma-duma aktibidad nga intayo pasangbayan iti month-long celebration ti panagkasangay ti ama ti syudad ni Mayor Michael Marcos Kion. So kastapay digiti kayat na ako makaammo digiti na duma-duma nga activities tayo iti Philippine Civil Service Anniversary iti panag-celebrate iti 124. And kastapay partner digiti series of activities tayo para diti pa nagkasangay ni Mayor Kion. Mabalin tayo nga bisitahin apo diti official Facebook page iti Lawag City Government. Just type City Government of Lawag. Dagiti damag ken impormasyon ti gobyerno ti syudad ti Lawag aron benyo ama amuan. Damdamag apakasagnan tayo amin. Naimbag nga oras yo, Lawagenyo.